Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Gongxi Fa Cai, Tu Nian Kuai Le, Henga Onga Huala. Iya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N, tenaga gaya dan keyakinan. M3N ini dapat memberikan anda jangan laju sangat cepat dan bercakap. M3N ini dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dengan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Jadi kalau mau sihat, ambil gitu. Belilah RM85 satu botol. RM85 sahaja untuk M3N ni. Ya. Diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan menggunakan kod kami Kinabalu semasa check out di website dan di WhatsApp. Layari laman sesawang mereka www.myluster.com.my. Saya ulangi www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Order melalui WhatsApp di 017-512-3401. Saya ulangi. Ya. 017-512-3401. Now let's bangkit. Oi. 3 lelaki 2 bapa 1 bujang. Podcast pertama paling ini tidak kurang. Di sama nombor 1 yang lain boleh pulang. Info terkini tajuk best paling mana. Si Kado botak janggut lebat tiada lawan. Kenny ketawa boleh sampai pecah syawak. Si Faizal pula bagi punchline lipat awak. Kami training, kami ranking, jom jadi kawan. Dari yang dekat mari sini jangan jauh. Boleh kasih up, kasih gempa baru jago. Jokes kami cool, lawak masuk pool. Kadang kami carut sama macam 3 Abdul. Come on everybody, let's move to the beat. Crack the volume up, dengar podcast tidak stupid. Jangan jauh, mari kami bau. Ciao, bella ciao, ciao, bella ciao. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi people. Saya Ricardo. Saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Legit. Ya, itu maksud dia kita punya next t-shirt kita dah legit di sini depan lah. Ya. Di atas ada Kinabalu Podcast, di bawah legit dia bilang kan. Legit. Lepas tu di belakang number one podcast in Sabah begitu. Oh, kan? Ya, baru bagi dorang Spotify punya anu di belakang ataupun apa-apalah yang dorang nampak memang yang confirm legit lah. Ya. Ya, Itu sebab, yang akan laris. ya, betul. Anyway, bertemu kita di season 10 episode yang ke-8. Betul kan? Ya. Ke-8. Lalapan tu makanan kan? Ya, lapar. Lapar. Oh, I wanna share you about the journey that I'm beginning to has just begun lah. Wah. Wah, Chapter baru. Enga, onga, wata. Di Kalibatul lah. Betul kan? Betul. Sama balik-balik saya dengar tu. Saya yang edit. Odek edit. Okay. Odek. So anyway, Thank you, Odek. Saya sudah start like macam diet lah. Oh. This is my second day. Second day diet. Yeah, the diet is very simple. These first 7 days, no rice. Okay. No rice. Dulu saya makan lauk saja lah. Okay. Dah kira lah apa lauk apa semua. But at the same time, saya kasih kurang my less sugar lah. So meaning to say macam kalau saya nampak coklat atas meja, saya nak makan. Kalau saya nampak yang makanan yang betul-betul manis directly, saya nak makan. Betul karena makan. Betul. Betul lah. Betul. Oh, okay lah. Minuman yang 3-in-1 ataupun buat minuman petang kah, malam kah, I don't do sudah. I don't do sudah. For 2 days lah dulu. I don't know berapa lama saya tahan. Sia-sia saya bawa saya punya kapal api ni. Oh, lepas ni saya harus buatkan untuk kau lah. I'll do a normal mineral water lah. Oh, mana mineral water saya ada. Yeah. Bukan apa, because quite recently, what happened? I don't know lah, Ariana pergi lompat to my crouch bah. So gitu ouchie lah. So ada yang bengkok lah. memang saya punya tu bengkok ke kiri sikit. Sial. TMI. Tiada lah. Tengok tangan betul, mana tangan? Sial. Well, budu. Bengkok sikit tangan kau kan. Itu tu TMI betul sudah tu. No comment lah kan. Yang mana kau macam saya sudah bersuami isteri kan. Saya sudah beristeri kan. Macam kau belum, tengok tangan mana kau yang aktif lah. Kalau tangan kiri budak. Dia melengkong ke kiri lah. Orang bilang kalau kau tengok tangan kau kan, kalau dia hitam itu something tu. Kalau dia pucat
Sial. Budu. Well, anyway, okay. So saya rasa sakit. Then after that saya ada kesakitan sikit mau kencing ah. Oh shit. Dia macam ngilu sikit. And then I assume yang macam because of that lah. Okay, because okay. dia lompat setengah baring, dia lompat, bam, dia punya lutut sana bah. Oh lomo. It is really sakit lah. So macam susah sikit mau kencing. Bukan susah, kencing okay, tiada masalah. Tapi macam ngilu sikit kalau kencing and all. So macam brownish saya punya kencing. What the Yeah. Is it because of that? I don't know now. I don't know. So after that saya minum air banyak. After tu besok dia tiada sudahlah begitu. Lepas tu Okay. and then kemarin ada balik. Kemarin macam ada balik macam brownish sikit, macam ngilu-ngilu sikit. So I assume probably a small pinch of darah, probably like that. Oh Tu kali kata kencing. mungkin ada cedera sikit lah, maybe. Probably. So Ouch man. so saya try minum lah air banyak, saya try apa semua. Then the next day tu still begitu saya rasa. So saya risau. Okay. Saya risau, saya punya overthinking pun macam sial jugalah sikit ni. Overthinking jangan kamu layan sangat overthinking ni. Kau pergi start sudah googling, macam-macam lah keluar itu inilah, prostat lah, Kau pergi apalah. mydoctor.com.my ke? I try to avoid that. Because dia selalu bagi yang menakutkan. Tapi actually this is about Cancer. Coy. Oh no. Coy. Oh Ken, why did you say that man? Itu yang Sorry, paling man. saya takut saya sampai I'm so sorry. Oh shit man. I just realized I said something wrong. Sorry. Ya, kau Bingkok. Yes. Okay. bingkok tentalo ke kiri bodoh. Okay, so Bilang sini pergi doktor lah. So tadi saya pergi, I went to the doctor just now. So saya kena bagi ubat lah. The ubat macam a serbuk of very scientific name lah, Razizeva Vlavovava. So vulva. sorry, it just came out. Vulva is kutur tu kan? Oh yeah, actually yeah. Kutur tu perempuan punya tu kan? Do not Google. Do not Google. I know you are on the Google. Apa ini mau Google? Jangan Google. Tapi kalau sudah Google nampak apa boleh buat lah. Bodoh. So vulva ni hadir dari Kira kamu explain. Bodoh. dia very scientific. So serbuk apa itu? bukan serbuk, dia daripada Cocaine. pelvis yang dia. Okay. So saya pergi doktor lah. Saya punya risau yang sangat tinggi ni. Ngam-ngam tadi ada something going on di tempat kerja saya lah. Oh. Ya, so saya membuatkan saya ada free masa. Saya pergi keluar sekejap tadi. Okay. And also kita punya stocking sudah sampai ya. Okay, let's go punya sock sudah sampai. I love it. And oh man, it's a gift from Shah. Saya minta tolong dia untuk beli. During the time diorang buka kios, diorang ada macam bazar di sana Expo, kan. kata Expo. Diorang ada booth, diorang jual tu. So saya tanya Shah lah, kalau kau happen to go there and then tiada orang. Saya tengok diorang punya story punya panjang tu barisan. Oh serious? So happen to be yang very fortunate yang ngam-ngam kawan si Shah ni memang on the front line. Oh. So dia terus pajak lah yang saya minta lah. Wah, So, thanks Shah. Thank you so much, man. So saya memang mau bayar lah. I ask him how much and everything. Balik-balik saya tanya dia, try segue pergi lain-lain. Kenapa dia mau bagi berapa? Oh mungkin sampai nanti baru dia bagi tahu lah berapa. Because shipping daripada Singapore tu mahal lah. mahal tu. I mean their money, their money, but convert to our money Hundreds. Yeah, so the socks what I know is $15 saja. Okay. Tapi how many socks kan? Yeah, So that's and then a the lot, shipping man. lagi, and then kau convert lagi, memang ratus sudah. Yeah, kan? RM100. So I don't mind. So macam I mean Syah, give me your account number, I want to transfer you blah blah blah. No bro, it's a gift dia bilang. Oh Syah. 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 Steam aku. Steam aku Yahoo. Bodoh lah. Dry ham yang tidak kaki itu. I don't know. I just came out of my mind, man. Sorry. Fucking shit kan. Nak payah sebut yang ham. Sialah. Aduh baik. So I think Syah, kau memang real true blood lah. You're the man. Oh man, kami kalau sampai Singapore, first person gonna look for is you, man. Yeah, man. Because kami kan orang kampung dari Kota Marudu, dah tahu apa-apa nanti hilang sesat sana. Itulah. Because di sana bahasa dia lain dong bilang. Iya kah? Ya, enggak apa. Ada bahasa lain kau. Ini kan Zimbabwe kah? Bodoh. Ya buat Zimbabwe osas. Ya kah tu apa? Niki sih kah? Ile ko cakap. Bodoh lah. Bodoh lah. Itu racist lah. Tapi tidak, it's very interesting lah. Sorry.
Very Call my interesting. name. Say my name. Spell them. Vous pouvez voir nous tenir vers jangan mana wasas. Jesus. Slowly now. Vous pouvez voir nous tenir vers jangan wasas. My name I spell for you nah. Kenapa dengar? I don't know. I mean dia slang lah. I mean okay lah. Macam juga Malaysia bah. Malaysia pun cakap ada slang-slang bah. Ya, English bah. orang. Betul lah bah. English Terus Sabah bah. pun, English Penampang pun, ini racist kira. English KKK pun dia begitu. Why you like this? Why you like this? You makan already? Why buy you this? If you fall down later how? Ya. Sakit bogya. itu bukan slang. Itu memang bodoh lah. So okay, cerita dia cut Alright, into sorry, man. shots lah. Alright. Saya pun risau because of probably everything from your gut. Segue Saya memang lama sudah. Actually first of January saya sudah cakap ni I want to try 7 days tiada nasi gitu. And then mungkin lepas tu 7 days after that no sugar. And then the third week tu begitu 7 days after that lagi tiada gitu kah? Ya, memang minggu kedua tu memang tiada dua sudah I tiada see, sugar. I see. Minggu ketiga tu tambahan lagi Pak. Another adding on probably a jogging of 10 minutes begitu atau walk. Adding activities Adding activities the fourth week tu masuk ke bulan lah tu kan. Is probably no oil sudah. Gitu Pak. So tidak terbuat sebab satu hari bulan Januari tu kami pergi the warung di Kepayan. RM12 ke RM13 kan dia punya nasi goreng tu kan macam Gunung Kinabalu, macam di logo kita itu. Ya, and ada satu ketul ayam chicken wing lagi yang bersalut tepung digoreng lagi on top. Sudah matilah. Dia bagi sambal belacan. Jadi kau tidak vlog lah untuk saya tengok. Ada video tempat sini, tempat video, tapi saya tidak vlog lah. But ada saya cakap sana lah. Saya ada teka-teki betul sana, tapi belum lagi mau post lah di TikTok. Okay. So saya pergi doktor bagi saya buat yang macam macam Ino tu. Oh, okay. So macam satu hari saya mau habis tu 3 paket, which is tadi saya sudah ketiga. Is it like macam apa tu kah? Yang untuk expel uric ke apa semua tu? I think so, I don't know. And also antibiotic lah. And antibiotic tu 3 biji saja, which is I know it's strong lah because satu hari satu saja. Oh, did you feel like sleepy ke apa lepas makan? I don't know man. Because podcast saya tetap mesti bertenaga kan. Ya mesti. Yeah. So I'm waiting for M3N and juga apa-apa lagi lah. Sebab ni podcast ini kan sponsor dia M3N. So M3N sampai so hopefully di sana ada sikit bantuan dari segi tenaga ke apalah gitulah. Ya betul. So what did the doctor said about your? Okay, the doctor said, Dr. Vilus lah, shout out to Dr. Vilus. Yeah, Dr. man. Genius. So Dr. Vilus cakap, dia bagi tahu. Okay, dia tanya pertama ada nanah ke, dia bilang tiada. Oh, okay. Lepas tu dia tanya kau dah dapat kencing ke, dia bilang dapat. Tidak masalah, tidak. Gini bisa okay. Dia takut sejak kalau itu berlaku mungkin batu karang, dia bilang, which is sakit which is lah. kalau macam berpanjangan dan juga kalau after these 3 days kau masih lagi tidak masih lagi susah, masih lagi kau rasa ngilu atau kau rasa yang kau rasa sekarang lah. Dia bilang gitu, we need to take sample sudah. I check see. and apa semua lah. Saya pun risau juga kan. Tengok ada traces of the batu karang gitu tu kan. Ataupun apa. Because memang dia probably pekat lah juga. Tapi dia bukan macam it's not blood lah. Dia bukan hitam, dia bukan macam merah lah. Kau bukan kencing darah lah. But dia memang ada pinch of darah. And probably pinch of darah or something like that. Memang infection lah. Dia kategori infection. Dia UTI ya. So dia bilang itu setakat yang now lah, because belum lagi check betul-betul kan. So dia beritahu kita try dulu apa semua. Dan actually saya pun selalu berlaku begitu. Dia bilang kurang minum air. Sebab saya di sekolah kurang minum air. I mean di tempat kerja saya, siapa yang guru ni? Siapa yang cikgu? So dia memang kurang. Because kadang-kadang satu hari sampai tengah hari balik baru saya ada minum air. Saya pun less sudah pergi kantin. I see. Memang last year memang saya sudah less going to the canteen because saya mau try losing weight because of weight juga, because of banyak lemak dalam badan kami gitu.
of course lah, whenever kau whenever kau ada masalah macam berat badan, ada lemak begitu berlebihan yang tidak sepatutnya, kau BMI dah ngam lah, kau punya obese lah begitu or something. Yeah. Tidak balance Tidak lah. balance. And kau pula, kau tahu kau tidak banyak buat aktiviti macam sukan ke apa. Menurut tu saya easy for ada bukan infection lah, ada penyakit welcome bah. Macam-macam simptom akan Ya, datang. macam-macam akan mudah untuk masuk. So dia cakap kalau kau ada begitu, kalau berpanjangan nanti it trigger any other things juga. I Nanti see. dia membuatkan macam penyakit senang merebak lah. Because it's contaminated lah. Kira macam kau punya kencing ni sudah Kotor lah. kotor lah. Kotor sudah. Saluran dia apa semua nanti merebak pula kan. So dia kasih tahu begitu. So as for now I'm on medication. So On goes lah. on a controlled diet lah juga kan. So 3 days lah. Hari ni sudah 3 days ni tengok macam mana. And of course that's why saya mau diet juga. So ini like big push lah for me. At least by knowing this, at least lah macam a push for me. Bagus kau start diet gitu lah. Sort of like a big wake up call juga lah kan. Ya, sebab umur sudah 40, coming 41. Duit tak berapa banyak sangat kan. Yeah. Ya, I mean palis-palis whatever happened man kan. And I want to share when you talk about apa ni yang how's your urine punya color like? Kau bilang tadi macam brownish kan. ya macam once in a while kalau Once in macam a while. macam banyak sudah saya minum air bas, tapi dia tidak change to yang macam normal Clear journey, colour. ya clear color. So tapi sekarang dia okey sudah. But macam kalau lama tidak kencing, lepas kau kencing dia macam brownish, bukanlah macam mana bos tahu macam okey macam, amber color dia. tapi kristal lah bah. Okay. Maksudnya dia bukan amber yang terus macam kabut begitu. Oh, okay. So bila kau kencing macam kau kasih pinch of darah begitu sikit ataupun pinch of color brown gitu. So I begitu. see. So dia macam ada a little bit gitu ataupun dia Tidak, mix. dia mix. So sort of like okay, let me try. Dia macam air minuman sirap sasi tapi banyak air gitu kah? Yes. Okay. Tapi yang banyak betul air. Oh, okay. Aha. I get you man because recently saya pun notice juga I've been drinking less water. Betul-betul. Saya Okay. kurang minum air. My bibir macam sekarang kan my bibir kan macam ada kurang-kurang sikit macam ada kering lah. And I realize that I have the same kind of thing also. Alright. So kalau bilang what you have tu, saya tiada macam yang apa tu macam sakit-sakit masa kencing. Masa kencing kau rasa macam sakit-sakit kah? Yang macam ngilu lah, bukanlah Ngilu sakit kan? yang dah boleh kencing yang itu. that- Tapi I experience dia juga sebelum ni, tapi Ada I juga don't kan? I don't give it damn juga last time. Bukan Yeah. macam tapi lepas tu besok dia okay. After kencing kedua kali tu tiada sudah begitu on off. Tapi because anak saya terkena tu macam saya punya mentality pun Macam yang Yeah. oh shit Is man. it because of that or what and gitu. So I see. doktor cakap juga it's either because of that, so mungkin dia ada infection ataupun memang tengam-ngam anak kau kena tapi sebenarnya kau memang ada begitu. So we don't know dia bilang. So kita try dulu pakai McDonald pula. Pakai McDonald. Kau gila kan? Itu Minum cola. itu burger tu. Okay. Oh shit. So what is your experience again? You said? Okay, like this. It has. I think I can kaitkan dengan saya punya medical check up yang last year lah. So, Okay. Oh, yang kau buat tu kan? Full Yeah. medical check up tu kau buat tu kan? yeah, I think I did explain it in detail in one of our episodes Yeah, lah. yeah. So guys, listen lah. Lama Listen punya- back lah. lamanya Lama sudah lah. tu. You want to find out, go check it out lah. So briefly dia bagi tahu, okay, this in a test lah kan, dia dah bagi tahu they know that kau punya kencing macam gini kan. So I was kena warn lah juga. Okay. Dia bagi amaran lah juga. If you keep going like this, then Yeah. I you get remember something that. like that. Nah, macam kau punya juga lah. So if you drink less water, something is going to happen to your kidney. Yeah, and your liver as well. But mostly it's your kidney. Dia akan tumbuh batu karang, and then your liver function will reduce. Dia bagi tahu saya. So memang saya takut lah. And then
Tapi sekejap je, lepas tu tambahkan balik. But Okay. I did try to drink more water. Tapi Okay. kadang-kadang kita terlampau busy bah. Ya. Busy sampai yang nantilah minum, bisa selesai Ya. minum lah. Kan? Ya. So so itulah, I mean recently saya memang kurang minum air, and that's what happened to me as well. So Terus mau minum air. terus membuka botol air. But I mean selain daripada tu makanan jugalah, mungkin yang masin ke, yang manis ke gitu kan. I know man, Yeah, all that's the the good thing. food, dia kalau bukan manis dia masin. Kalau enggak it's in between. Itulah kalau Ikan ada masin. rhyme. So hopefully by, sebab kira kau bukan berharap diubat saja lah. I mean itu kau Yeah. ada side effort jugalah untuk towards this lah. Yeah. You know. I think it's not side effort man, it's the main effort. Drinking water apa semua. That is actually what we need to do man. And also what I mean yang the diet bah. Oh yeah, diet. Yeah, kira diet. side effort lah, because not just for the kencing but For the whole body. for the whole body, because saya rasa sudahlah PKP tidak sukan for 2 years, and then lepas tu kami main bola hari tu apa semua pun sudah saya rasa lutut apa semua, because our lutut ni kan, yang people who don't work out lah, just because we just use it for jalan, duduk, baring, Yeah. 3 saja. Betul. So dia bila kau buat benda lain dia akan rasa sakit. Oh, dia tidak macam Bila kau in tune with it. yeah, because kau macam effort dia bukan yang kau ini bukan yang normal effort ni dalam sistem kan. Ini kenapa ni sakit ni kalau begini, you know. Macam kau slow, let's say squatting lah. Kau squatting, angkat apa-apa lah, ataupun kau squatting yang beberapa kali kau slow down, up pun slow gitu, kau terasa sakit tu. Oh Tapi shit man, I know how that itulah feels. ya. So bukan saja lutut lah, I mean ankle ke, your body rasa sengal-sengal and everything jugalah begitu. Semut-semut. Ya, Kan? so ya. Shit man. Ya, so macam wake up call for me jugalah. Man, serious lah. So this is my second day no rice. 2 hari saya tidak makan nasi. And bila saya cakap net, kami selalu masak 2 put nasi saja bah, because kami sikit kan. Ya, Lepas tu ada Alif sekarang sini, kami masak 3 put nasi lah. Now I 1 put 2 balik pergi 2 put nasi jugalah. Oh iyalah. I mean at the same time you are saving some food jugalah. Jugalah. That's the iyalah, itu side punya Bonus lah kan, sebab Yeah. itu tidak juga masalah besar sangat, cuma mungkin kalau banyak kau pun mau mengaut sudah. Itulah. Banyak lagi nasi ni nanti bazir. Bazir lah kan. Ya. Mentality begitu. Ya. My dad ada cakap hari tu. Oh, kalau ini macam kasih feel good lah konon, sebab terlampau banyak nasi kan. Alright. Ini tidak bazir juga ini. Nanti bagi makan ayam juga. Nanti, ya bagus juga. Ada nanti ayam makan, nanti kita makan tu ayam. Oh iyalah, betul juga. Kamu ada ayam di rumah kah kan? Ada. Banyak ayam kamu di rumah? Lots man. Wah, okay. Sampai So kamu sembeli juga lah, makan juga lah once in a while. Ayam kampung batu sedap batu. I think it's ayam kampung lah. Of course lah, mana ada ayam karan kau piara di rumah? Ada. Ada juga? Ada. Di reban? Atau lepas-lepas? Kami kasih lepas ya. Nanti malam dia akan masuk balik pergi tempat dia lah. Ya. Wow. We let it out and about. So kadang-kadang di workshop tu kan, kau tepi, sialah. Oh, dia tak ayam. Oh, dia roaming juga di situ lah. Roaming ya, jalan je. Paduli. Alright, okay. Ya. So gitulah Pilih konsep dah. Yalah. Actually itu lebih organik tau. I mean yang pera sendiri tu lebih organik tu. Ya. So Apa tu? the meat better. Oh, what's the term orang putih cakap tu free apa tu? Free range. Yeah, free range, because kalau dia tu jarum-jarum tu. Ya. Dorang kasi makan vitamin lagi, steroids and everything. Ya, kasi minum bir. itu ayam mabuk. Itu wagyu. Lepas tu malam-malam dorang tidak cuba lari. Tiada, tapi dia cuba tapuk-tapuk di workshop. Begitu je lah. Jadi next day kau tengok kau punya tools ada tai. Sialah. Tapi dia juga scratch kereta kah? Anda juga lah. Kucing sih yang scratch kereta. Macam sial. Dah boleh cakap sial tu sama binatang dah bagus. No, jangan. Nanti Chavez marah. So my advice jugalah, I mean to everybody, our listeners, kalau ada dengar, kalau kamu rasa umur sudah meningkat lah 40 segitu, I think
I mean siapa-siapa sajalah. Yeah, man. Makin meningkat, makin orang bilang makin kalau kurang kau punya aktiviti yang kau punya norms is different sudah. And akan membuatkan kau untuk ikut to norms bah. Yeah, Kau akan ikut yang itu sajalah sebab itu saja kemampuan badan kau. Padahal you can actually push it. Yeah, actually, yeah. At least kalau kau dah jog, kau walk for 10 minutes kau begitu. Yeah. Ini kau kira lah heart rate kau berapa jauh sudah kau, berapa kalori kau burn. At least lah kan. At least. At least kalau kau nak jog pun, and then pelan-pelan kau fast walk lah. Yeah, even better if you have tangga at home. Ya, betul. Naik turun. Fast walk, lepas lama-lama slow jog. Lama-lama tu boleh Slow jam. Slow bodoh. So itulah yang saya orang bilang alami sekarang ni. I see. Saya betul-betul sudah, my overthinking was like worse. Through the roof lah. Saya bilang am I dying gitu. Man, damn. Tapi sebelum saya fikir balik, saya pernah kencing darah last time. Itu that was due to some trauma. Dulu masa saya kecil pun trauma. macam sukan apa semua kan. And then I was okay about it, tapi tidaklah bilang mengambil enteng dengan perkara ini kan. I guess main takeaway is watch your health whatever age you are in. So are you like macam ada kick off juga sikit ke by my story? I think so. Do you think you can try, kalau kamu try macam 7 days without nasi? 7 days without nasi? No, actually I have been without nasi for a while. Cuma sometimes I come back to it. I mean, when I live alone, memang saya jarang makan nasi. Sometimes, okay. But I am heavy on proteins. Itulah itu. Whatever proteins lah kan. Whatever lah, goreng apa semua. So it's counterproductive lah. Lagi teruk. Kau goreng sausage gitu kan, yang telur ada minyak apa. Kalau duit sikit KFC. Sialah. Aduh, bodoh mana KFC ni. Salah lagi. Kita akan berehat. Kita akan bersama dengan Abang Osman sebentar saja lagi. Kita akan cerita. Jangan ke mana-mana. Kalau kamu support kami, tolong support lah ini benda, okay? Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Hi, I'm Emily and I'm from the Malaysian football team. You're listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah. Tenaga Gaya dan Keyakinan M3N. Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh M3N. Dapat memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. Sangat sihat. M3N hanya RM85 sebotol. Dapatkan diskaun sebanyak RM5 setiap pembelian dengan gunakan kod KINABALU semasa check out di website dan di WhatsApp. Layari laman web mereka di www.myluster.com.my untuk membeli sekarang. Ikuti mereka di FB atau IG @m3n.kuasa. Boleh order melalui WhatsApp di 0170513401. Makin kau ni. Saya lagi. Well, kita bersama dengan Abang Osman daripada My Luster. Assalamualaikum Abang Osman. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Apa khabar Abang di Singapura ataupun di Malaysia? Di Kuala Lumpur. Di Singapura. Singapura Abang is everywhere, is it? Yeah. Abang Osman, Singapura sekarang jam berapa? Sama time with Malaysia lah. Saja je bang. Anyway, the question is actually, how's the weather there? Because Kota Marudu is having flood bang. Wow. Yeah. Sama tempat sini juga ada whole week, tiap-tiap hari hujan. I see. Tapi hari ini dia panas. Wow. Kalau tidak, the last few days was raining every day. Wow. I think it's because we are doing product talk, which is why it's hot. Oh ya. Ya, hari ini pun Kota Marudu. Segway. Ya, Kota Marudu also hot hari ini, which is good lah. Kalau tak memang hujan lah. Ya, dia hujan pun ong eng hot punya lah. Alright, Abang Osman, we just want to ask you about My Luster in Malaysia itself. M3N ni sudah berapa lama di pasaran Malaysia, Abang Osman? Okay, sebenarnya M3N kita launch pada
Januari tahun 2020. So dia just before COVID strikes. Ayo. So kita launch Januari, in March COVID strike. Jadi 2 tahun kita tutup, tak boleh buat apa-apa. Oh my goodness. Jadi apa sekarang kita mula jualkan balik di Malaysia lah. I see. I see. Okay bang Osman, what is M3N by the way? Apa ni? Ini ubat ke? Ini suplemen ke? Atau Magic pills. yes bang, share with us. M3N, M3N ni sebenarnya dia makanan tambahan ataupun it's a supplement lah. I see. So it is already registered in Malaysia under traditional medicine punya registration. Tapi M3N sebenarnya dibuat daripada concentrate biji halba. So it's pure biji halba, and biji halba kita guna untuk masak kari. Kadang-kadang ada kita masak makan nasi dagang kan, dia pun ada biji halba juga. Okay. So biji halba ni memanglah bahan makanan ataupun spice yang semula jadi. Oh, So okay. M3N menggunakan ekstrak biji halba yang di standardize untuk mendapat 50% phenocide lah. So phenocide ni adalah a group of phytochemical ataupun kimia tumbuhan yang natural dalam biji halba ni untuk mendapatkan efek yang terjaga yang baik lah. Efek dia adalah dia membantu lelaki mendapat tahap hormon testosteron yang sihat. I see. Jadi kita lelaki ni kan testosteron punya hormon ni paling penting sekali, is a sex hormone. Itu yang membuat kita jadi lelaki lah. Otot kita ada define lebih kuat, besar, and then ciri-ciri kelakian semua kan. So dia menjaga ciri-ciri kelakian dan juga memberi kita tenaga kesihatan yang optimal lah. I see. Oh, okay. So basically this is a supplement, right bang? It is a supplement. Okay. I see. So dia lelaki saja tak boleh pakai ni. Perempuan tak boleh. Kalau perempuan makan dia akan jadi macam tomboy. Yeah. Tak ada lah. Okay, sebenarnya kita position it as, untuk lelaki mainly. Tapi perempuan pun boleh gunakan sebab fenugreek ataupun biji halba kan. Untuk perempuan bila diorang katakan macam ibu-ibu yang menyusukan lah. So kalau you take fenugreek kan, halba, dia dapat membantu lebihkan susu badan. Tapi extend correct. Cuma ni M3N ni kita dalam satu kapsul tu dia punya concentration of fenugreek tu agak tinggi lah. Itu sebab kalau untuk wanita ataupun ibu yang menyusukan kan, kalau nak ambil lah satu kapsul 1 atau 2 hari sekali okey. Pasal efek dia tinggi. So untuk lelaki 2 capsule per day lah kan. For female mungkin kurang lah kan, maybe 1 capsule per day. Is it like that? Kurang, like that. Jadi apa yang dapat bantu ni, bila untuk lelaki kan kita ambil 2 kapsul 1 hari, dia dah buat study sendiri. Dia punya ingredient manufacturer dah buat dia punya study sendiri. 600 mg lah 1 hari tu mencukupi untuk lelaki. And especially kalau lelaki yang umur lagi meningkat kan. That means the older you are as a man kan, you punya level of testosterone dia makin turun. Oh, I see. Jadi betul. bila lelaki mengambil M3N ni, dia punya ciri-ciri kelakian dapat dijaga lah pada tahap yang optimal ataupun pada tahap yang lebih baik. Jadi dia tidaklah rasa dia macam tua, makin laju pula tua ni kan. Jadi dia dapat berilah ciri-ciri kelakian tu yang masih rasa man lagi lah walaupun umur dah meningkat kan. I see. There's balance jugalah sana. Jadi awet at least muda kalau lah. at least macam umur semakin naik tapi at the same time kita makin muda. Inside kita ada stability sikit lah, tidaklah cepat kepada ke arah kerepot cepat kan. Kerepot lah. So bang, by saying so,
because mostly macam fokus to Manly punya effect to Manly punya inilah. So is it okay kalau macam, is it good for people yang sportsmanship dia tinggi, macam contoh pergi gym all the time ke, Athletes. atau athletes ke, atau macam mana bang? Ya, boleh. Siapa-siapa atlet pun boleh ambil M3N sebab nombor satu, atlet dia takut kalau ambil M3N ke apa, dia takut adanya doping terasa. Okay. Ini tak ada doping. Alright. Ini tidak ada. Kita dah buat adanya test semua and kita dah check dengan dia punya standards, the doping standards. M3N ni sebenarnya dia fenugreek, dia bukan drug. Fenugreek dia bahan semula jadi. Alright. Right? So dia tidak ada menjejas apa-apa yang that doping punya test ke apa, tidak. In fact, siapa-siapa yang atlet ataupun yang siapa suka olahraga, bodybuilding ke apa, bila makan M3N ni, right, dia testosterone level pada tahap yang optimal, diorang akan dapat dia good effects for the body, for the performance and for the energy level. It can be very helpful, right? Apa yang kita dapat, yes, and it helps with the stamina tau. Katakan especially footballers lah, runners kan. Dia dapat bantu maintain your stamina, and with the stamina your athletic punya performance lagi baik. Oh, I see bang. So ada tak testimoni yang athletes consuming and they orang after a few months macam gitu? Ada di Singapura lah. Di Singapura we have athletes, some footballers juga. They start to use the version in Singapore lah. Okay. Alright. So memang diorang rasa dia punya stamina semakin baik. Okay. So bila diorang main bola, diorang play the game, right? They can perform better. Wow. Yeah. Wah. Satu ni I want to add yang paling penting sekali untuk M3N kan, adalah bila kita makan, kita tak mudah rasa penat. So ni untuk semua orang yang kerja setiap hari kan. See, katakan especially you kerja di luar, you are delivery ke ataupun you kerja menggunakan tenaga banyak lah. So selalunya lepas lunch ke apa kan, nanti macam senang ngantuk, penat dah mula datang kan. Bila makan M3N, insyaAllah you tak rasa penat lagi. Jadi you punya productivity di tempat kerja bagus tau. And then the one good thing juga, bila you dah kerja keras di siang hari, when it comes to malam, you masih ada tenaga lagi untuk layan you punya family, you punya wife. And then bila waktu tidur kan, you get very good deep quality sleep. Itu yang paling orang lelaki perlulah. That's what I need. Yeah, because kita macam banyak guna masa yang, kadang we extend our time yang sebenarnya we be sleeping tapi kita still working and thinking and doing workstation dekat office and everything. Masih banyak kerja at night. OT. Overtime. Kita macam and then kurang tidur dan sebagainya. Tapi kita sendiri sudah consume M3N kan? Yes, we did. Of course, I want to talk that more on the second part later. So, apa lagi kamu tu guys, kalau kamu mau M3N ni, tenaga gaya dan keyakinan ini boleh memberikan anda tenaga ekstra sepanjang hari, membantu meningkatkan kualiti tidur dan menyokong tahap hormon lelaki yang sihat. So, apa lagi Ken? Berapa harga ini barang? Nah, ini yang best part dia ni. Apa dia? RM85 saja sebotol. Apa lagi best? RM5 diskaun. Dengan menggunakan kod Kinabalu semasa check out di website dan juga di WhatsApp. Dan jangan lupa visit www.mylaster.com.my untuk membeli sekarang. Diorang ada FB dan IG @m3n.kuasa dan orderlah melalui WhatsApp 017-512-3401. Kalau kamu sokong kami, kamu support kami, come on guys, get this thing. Kita sama-sama berkuasa ekstra dan juga kita ada tenaga yang padu setiap hari. Dan kemana-mana, kita akan kembali selepas ini. Kami dari Kinabalu Podcast ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Gongxi Fa Cai, 兔年快乐，Henga Onga Huala.